Mangan manin. Oh my God. This is a sumpa. Tay, ikarkarigatan ti bagim nga ag-diet ngem dagiti kadwam ti balay ket igaed damit ti ag pasindayag ti sidsida. Oh my God, careful lang, wag itataas kasi. So first, of course, rice. Guys, anat oras yan? 1:36. Manganin. May family kami nit na. Of course, rice. Tisidami, ket, adda tinola nga alaga ni daddy. Tsaka mo alaga na kung nanang ang feeling ko bagit karuba. Okay, we have tinola here. It's so yellow. It means it's so healthy. Yes. The more na yellow, the more nga takki nga naikat jay. Dagit ay intestines na nga nadalusan na laing aman. No ni Tita Lynn. Perfect. Tapos no tinola nak guys, ano detoy neng? Sayote. Sayote tip-ipan ko. Nataba ka din. Nataba tay? Nataba ka no tay chicken. Iso na yellow. Kasi puro panis nga rice timpa ka ni tatang ko. Oh, di ba? Manganin guys. Ikayon tinola. First, tinola. That's our sida. Ay, kanak man ti ana. Ngayon ti kasi ti agigo pak. And then, secondly, siyempre may first, second, thirdly. Apa ni boss? Nangandakin James and tita. Ay! O, diba? Naulaw kayo. Next, apo, dagiti. Si datay ito Rabi E. Oh, wow. Yeah. Next, this salad. It's so beautiful, like El Comedor feature. Diba? Kasi El Comedor, nagimas ni salad di El Comedor. Ada bugong na dati, tita? Ada to yan? Yeah. Oh, yeah, makasumbat ni Tita Lynn. Diba? Ada salad tayo, mga lanak later. And then thirdly, naglaing kan dito, ada na alam. We have mini crabs, crablets. So, dagiti crabs, tuy lawag, nagasat mo nung nakaalakat na dagsen. Kasi 50% puro shell lang. So, pilyam no kwa. So, kasjay. So, yan. Ada mini crablet tayo for today. And then, nagadot hanas ko, di kakadlat na mangan, di ba? And then, tay sukak nga pinataltal ko kinmuning, ada bawang na, kin asin. Basta. Niyaon, pangipanan tayo ti shells. Apay, deta ka nem, tita? Bahaw. Ang di ba, bakit masayangan ti bahaw? Sayang. So, kanenda. So, tinola. Mga tayo pa. Naka-duty na. Agsublinak to ijay damdama. Nagayab lang ni Tita Lynn. Ang pesok. That's it guys. Nang kay amin yan. Guys, nakita yung tay tibuling ako Kung makaasta, Coco Martin, nabuya yun, DJ. Kaya, ubing nga tumboy nga, nang kabkabila, Gina G. Kaslaha nga agmens, Tangsi. Kasi di ubi. Uray lalaki. Apaon na uray babae, ulo pay. Ay. Where's phone kadta? Diyos ko. Apay ngamin, di ba ubing tayo guys? Awan agyan ti classroom. Yayagib mo ma'am. Di ba ubing tayo? Awan agyan ti classroom. Room war amin. Tas mailak ti classroom. Apay. Tapno awan ti agiin na rin jayonik ti classroom. During break time. Siyak idi, amok deda kasi nailak jay bag ko jay uneg. Ang kay mabalin sumrek ti aldaw. Kasi jay kumahan, naglalo ni awang mangkit kay ka.
Kaasimit, dagiti ubing nga haan na amo lumaban. Diyos ko, siya kumadijay babae. Ay. Is it cold? Yeah, kind of. Diyos ko, hanakmit nga lasunek, direkta. Awanti, physical nga mapasamakin. Lasunek, latan. Diyos ko, apay nga tada ka kasi nga ubing. Apay nagpisikal kayo. Ti classmate yo, hamba mamabalin, agpipinak yo kay latan. Tahang kay agdidinis so. Met titang magsaksakin ulo na. Feeling ko, the brain tumor na. Baka na daldalmek ka da ko. Dada yung apo. Baka nagdara sa utak na. Nadaraan ko. Ano nga, Rodmet, ti reaction or ipataw da nga kwa kay DJ Ubing. I-transfer da lang, kasjay, makwa, maiyakar lang nga school, tas ubrain namanin. My God, this is so unhealthy. My food is so unhealthy. Ay, nako. So, DJ ti mesa nga nabuyak tatay makariing nak. Kamad na din. Ma-interview ko ma. No anat itsura na tatam. Mag-visit ka pa yung mga viewers atin. Nandun lang Nagtangken apo si Mungad nagtaray. Wala na. Kaginit nila. Hindi niya. Nagtakay. Nag-visit. Wala na. Di uno na. Di. Tapos mapanood ito sikas dayon te. Tagaan. Di ate So- na. Ay ate. Diyan mo nung laon yun or vegan? Nagtangken nga ubing. Tuboy. I don't know. Nga rigat met ibaga nga. Ibagbagada gapu takas jay met ti parents na no. Adumet talaga nga no madit ugalim awan ti nag-anaam. Nagmanaam. Madimit no i-blame tayo ti parents. What if yung school kit na simpet gayam? Pero rock. Mabugbog si Balida. Kasla siya. Nasingpet ni nanang ko, ngayon siya ka. Best example nak, di ba? So nga, So nga, hantay basit, i-blame ti parents. Kaya, katay ko, sorry. Diba? Diyos ko, no ni Carly Dejay, Kashi, are you bullied? Were you bullied? Are you bullied? Never. She is one. Don't bully anak ko. That's not good. She's very friendly. April, hindi susangit. Ay, mapanagis siya lang Kandok pa ni Titang ay. Pumutot di babae. Tigas bala. Di elementary na. Tagalog kami ni DJ City of San Mateo. Transferin na kami. Siyempre, beautiful. Bulbuli and duck. Nakashoes namin, idi. Mama pa nagbasa. Dapat, ija, hangkag shoes. Dapat nagchinelas ka lang. Transfer ko na yung ticket. Bulbuli and duck kasi nakashoes, nakamedyas, as yan. So, tinumpak. Tinumpak. Narod. Madida mo kaya nga i-transfer. Nagtatangsit kayo. Ma'am. Ang ba mabalin nga. Nagsisin na ukay at tam. Nagimas mangan guys. Cheers. Can you order more like this? There's only one more left. Nagpa-order man inumin na pera. Nagpa-order man. No. But there's only one left. Sana na itong retail limliming yun. Take care everyone. It's so hot. No, that's the So last dagitay ng one. bulbuli kanyak idi. That's the last At least one. pak-UN kailangan kaya sinaktan nga harsh, di ba? That's the last Lili anak ko. What? Kabrata ka. Ganyan naman mo Nagigda. Agawan na ta na. Don't share, masakit ka.